عسلامتكم مرحبا بكم على ماليسونلاين.com. معكم محمد علي سويسي. اليوم نحكيو على الكلاود كومبيوتينغ. قبل ما نحكيو على الكلاود نرجع بكم ال 14 جانفي بعد الثوره التونسيه. برشا شركات ناشطه في الاي تي قالت انها باش تخرج من تونس باش توقف نشاطاتها في بلادنا، لكن بشويه بشويه ظهرت انه هذه مجرد اشاعات. اول من كذب الاشاعات كان سيسكو، من بعدها بشويه بشويه زاد كل شركه بدات تاكد انها باش تنشط في تونس باش تكمل نشاطها في تونس. اخر الشركات هذه كان اي بي ام اللي في كونفرنس دو بريس الجمعه اللي فاتت في جامارت كان موعد باش تقدم لي سوليوشن كلاود كومبيوتينغ نتاعها، لكن كان موعد زاد باش تاكد انها باش تكمل نشاطاتها في البلاد هذه. ساره الحناشي الريسبونسابل ماركتينغ بريس في الشركه اكدت زاد انه اي بي ام ناويه انها تعمل دي ريكروتمون، التقات ديزانجينيور توانسه باش تطور نشاطاتها في تونس وفي المغرب العربي. في وسط الكونفرنس دو بريس هذه تقابلنا مع سلمى التركي ريسبونسابل في اي بي ام وديريكتريس دي زوفر اي بي ام جلوبال ستراتيجي سيرفيسز بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا. المراه هذه اللي حكيت على لي سوليوشن تاع الكلاود كومبيوتينغ. هات نسمعوا شنو حكيت الماليسونلاين.com. Je suis ici cette semaine en Tunisie pour explorer le cloud avec différents clients. Nous avons établi des sessions de travail et des ateliers de travail pour vraiment essayer de sonder et d'analyser la situation au niveau de l'implémentation du cloud dans différents secteurs. Nous avons eu des sessions extraordinaire où on a pu vraiment échanger non seulement le statut et l'avancement de l'implémentation de cloud au niveau des différents secteurs en Tunisie, mais aussi où on a partagé nos expériences, nos best practices, nos approches et aussi nos solutions pour le cloud. Le domaine de cloud est vraiment un domaine qui apporte énormément d'innovation, de créativité. Ce n'est pas vraiment la révolution technologique, c'est beaucoup plus une approche de delivery de services, comme on dit, une industrialisation de ce type de service, mais aussi qu'est-ce que ça permet. Et c'est pour ça qu'on voit énormément d'intérêt pour la Tunisie qui s'inscrit dans une région qu'on appelle Growth Market. Parce que ça permet énormément de faire un focus sur l'aspect créativité et innovation, plutôt que de faire un focus sur l'aspect opérationnel. Nous avons discuté avec des principaux acteurs du monde de télécommunications, bancaires, ainsi que du gouvernement, et on leur a dit il faut absolument percevoir le cloud comme un élément qui va vous permettre de créer de l'emploi, mais aussi de pouvoir retenir des ressources brillantes dans le domaine de l'IT, plutôt que de les laisser faire des activités plutôt redondantes et ennuyantes, se positionner sur des projets plutôt innovants. Et comment ça? L'idée, c'est vraiment de réduire au maximum les investissements ou le focus sur l'infrastructure et de vraiment développer l'aspect business et innovation. Dans le cadre de cloud, on a différentes approches et différents types de services que l'on offre. On a des services d'accompagnement si les clients veulent vraiment avoir une démarche et développer le cloud à l'intérieur de leur propre entreprise, mais aussi nous avons des aides d'accompagnement et du support de services pour leur permettre de devenir eux-mêmes des cloud service providers. On voit trois focus principal aujourd'hui dans le domaine de cloud, qui sont principalement dans le domaine de collaboration. Donc, comment monter des solutions autour du thème de la collaboration, de emailing, de file content, data sharing, instant messaging, mais aussi autour du monde de gestion du stockage à travers le cloud, de manière consolidée, virtualisée, standardisée, mais aussi la virtualisation des desktops. C'est un sujet qui est très très hot et sur lequel on a des offres de services et d'accompagnement. Donc autant aider et supporter les clients à mettre en place leur propre solution virtualisée de desktop ou alors aller en acheter, disons, sur le marché. Et
En dessous de cette approche et de la technologie, il y a énormément une démarche qui est intéressante parce qu'elle s'inscrit dans les standards de mise en place tels que ITIL pour tout ce qui est la fondation de l'engin d'approvisionnement, mais aussi tout se base sur les standards de développement tels que XML, HTTP, et aussi on utilise différentes plateformes de virtualisation de machines telles que Hyper-V, VMware, Ubuntu. On travaille avec énormément de partenaires. On est en train de vraiment développer d'ailleurs notre écosystème de partenaires au niveau développement d'applications, publication d'offres de services. Et pour la Tunisie, nous avons vraiment une approche et une stratégie de développement de l'écosystème du partenariat. Donc, nous savons que nous ne pouvons pas juste compter sur nos ressources chez IBM, bien qu'on va les développer. On vient de finaliser le recrutement de 2 ressources dans ce domaine-là, qui vont vraiment monter en puissance, mais qui viennent avec un bagage déjà qu'ils ont acquis sur le marché tunisien. On voudrait vraiment pouvoir développer un écosystème de partenariat où on pourra vraiment compter sur les ingénieurs et les techniciens tunisiens qui, je sais, et qu'on sait par réputation, qui sont très à la pointe de la technologie et de ce qui se passe dans le domaine de l'IT. هذا كلام سلمى التركي ديريكتريس ديزوفر اي بي ام جلوبال ستراتيجي سيرفيسز بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا. المراه هذه قاعده تعمل في برشا انشطه فيما يخص تركيز نشاط اي بي ام في تونس. اول حاجه تخدم عليها هي انه اي بي ام المكتب نتاعها اللي لاهي بالخدمه نتاع اي بي ام ولا اللي لاهي بالسيرفيس نتاع اي بي ام في القاره الافريقيه يكون المقر نتاعو تونس. علاش لا زاد قالت سلمى التركي اللي قاعده تعمل في مجهود انه يكون فما داتا سنتر نتاع اي بي ام في بلادنا وهكا يكون اذا كان صارت الحكايه هذه يولي اول داتا سنتر بالنسبه للاي بي ام يكون موجود في دوله عربيه. الحاجه الثالثه هي المشاورات نتاعها والكلام نتاعها مع السنتر ناسيونال دو لانفورماتيك سي ان اي فيما يخص امكانيه انه اي بي ام تسهل وتعطي لي سوليسيون بالنسبه للسنتر هذا اذا كان فما الامكانيه نتاع الاي فوتينغ نتاع الانتخاب الالكتروني اذا كان باش يتم تبني التكنولوجيا هذه والسوليسيون هذه بالنسبه لانتخابات المجلس التاسيسي. على كل هذا شويه من برشا اخبار تخص اي بي ام اللي ما بين الشركات وما بين الاسامي اللي تحكي هي وياها تونيزيانا، اورانج، تونيزي تيليكوم وبعض البنوك التونسيه. اخبار اي بي ام خذيتوها اليوم واخبار الكلاود كومبيوتينغ في تونس لقيتوها اليوم على ماليسونلاين.com. تحيه محمد علي سويسي في الامان.